السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية خطوة بخطوة. كنرحب بكم جميعا في الدرس الجديد اللي غيكون تحت عنوان لو باسي كومبوزي. غادي ندرسو لو باسي كومبوزي الماضي المركب. غادي ندرسو البروميي جروب، الدوزيام جروب والتروازيام جروب. ما غتخرجوا ان شاء الله من هاد الاجزاء الثلاث حتى تكونوا ميتريزيين لا كونجوغاسيون دي فيرب او تروازيام جروب. صايي سي بون سي بارتي. غير خليكم معايا حتى الاخر الدرس ان شاء الله. اول شيء لو باسي كومبوزي، من هذا الاسم سميتو الماضي المركب. مركب من ماذا؟ هو مركب من دو بارتي، ماشي بحال لو بريزون ماشي بحال لو فيوتور. كيكون مركب من جوج المسائل. المسألة الأولى كيكون مركب من لوكسيليير. احنا غنشرحو كلشي يا اخواني واخواتي. لوكسيليير افوار ou être. C'est bon. Plus le participe passé. Plus le participe passé. غنشوفو كيفاش نخرجو هذا البارتيسيب passé. Ne vous inquiétez pas. Alors, l'auxiliaire être et avoir. C'est quoi l'auxiliaire être et avoir? هادو أفعال مساعدة. أفعال مساعدة كتكون دائما قبل الفعل في الماضي. وهاد الأفعال المساعدة هي فقط le verbe avoir au présent et le verbe être au présent. Tout simplement. C'est bon. Pour l'auxiliaire avoir, c'est avoir, c'est j'ai. نذكركم بها ما فيها باس لأن كنا شفناها في le présent de l'indicatif. Tu as, il a, nous avons, vous avez. الإخوان اللي ما حافظينهاش ممكن أنهم يحفظوها دابا. Vous avez, ils ont. هذا هو l'auxiliaire avoir. C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. بالنسبة لêtre, c'est le verbe être au présent. Je dis je suis, tu es, il est, nous sommes. حاولوا تعاودوا معايا إخواني أخواتي باش تحفظوها. Vous êtes et ils sont. احنا تهنينا دابا من لي زوكسيليير لوكسيليير افوار ايتر. سي بون. دابا غنتقلوا لو بارتيسيب باسي. بالنسبه لان هذا الدرس غيكون مخصص فقط لي فيرب دو بروميي جروب. بالنسبه لو بارتيسيب باسي دو فيرب دو بروميي جروب جو في فو دوني ان اكزامبل ايسي. قلنا اول شيء لي فيرب دو بروميي جروب كيتسالوا ب ار ان انفينيتيف sauf le verbe aller. Aller est le seul verbe qui n'appartient pas au premier groupe. Alors je vais prendre un verbe comme manger par exemple. Manger. Alors manger, le participe passé باش كنلقاو شنو كنديرو. J'efface le ER, كنزول le ER et j'écris comme ça. Mon et j'ajoute E accent. C'est très simple. هذا هو le participe passé. ديال tous les verbes du premier groupe. كنزول ER وكندير E accent. Chanter la même chose. ER, E accent. Parler, ER, كنزولها كندير E accent. هذا هو le participe passé. Donc je conjugue les verbes, puisque le verbe manger se conjugue avec l'auxiliaire avoir. وغنشوفوا les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. غتخرجوا فاهمين إن شاء الله الدرس. ناخذوا اللي se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc je vais écrire أكلت, j'ai, j'ai. Alors ici, j'ai conjugué le verbe manger au passé composé. Tu as mangé, il a mangé, ainsi de suite. C'est bon. J'espère que vous avez bien compris. الآن غادي أنا مأكد كتطرحوا واحد السؤال كتقولوا احنا فهمنا دابا l'auxiliaire avoir, c'est le verbe avoir au présent. L'auxiliaire être, c'est le verbe être au présent. Le participe passé عرفناها سيدي. ديال لي بروميي جروب je supprime ER et je mets E accent. ولكن يا أستاذ باش غنعرفوا هاد لو فيرب سو كونجيغ افيك لوكسيلير اتر وهاد لو فيرب سو كونجيغ افيك لوكسيلير افوار. انا غنعطيكم الحل ودابا وسريع ان شاء الله. راه سمعوا لي مزيان اخواني اخواتي مشاهدينا الاعزاء. المرجو الى عجبكم الفيديو ونشروه على وسائل التواصل الاجتماعي هكا باش تعم الفائده، وما تنساوش تشتركوا كذلك في القناه. الوغ شنو قلنا دابا غنشوفوا شنو هما les verbes du premier groupe qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir.
اول حاجه خصكم تعرفوا بان اغلبيه الافعال 95% من الافعال سو كونجيغ افيك لوكسيليير افوار او باسي كومبوزي. كتبقى داك 5%. سي بون داك 5%. انا غنعطيكم لي فيرب كي سو كونجيغ افيك لوكسيليير اتر قلالين غادي تحفظوهم اوتوماتيكمون غتعرفوا لي فيرب كلهم الاخرين كيتصرفوا افيك لوكسيليير افوار. اتفقنا؟ انا غنعطيهم لكم دابا اخواني واخواتي. الوغ les verbes du premier groupe qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, l'auxiliaire être يعني عرفوا غير هادو اللي كيتكونجيغاو افيك لوكسيليير اتر والاخرين كلهم اوتوماتيكمون غتعرفوهم افيك لوكسيليير افوار. الوغ برومييرمون كاين دو تيب دو فيرب. كاين برومييرمون هاد لي فيرب كي سو كونجيغ افيك لوكسيليير اتر هما داك لي فيرب برونومينو. لي فيرب انا نشرح لكم شناهي برونومينو ou bien les verbes pronominaux. Pronominaux. Alors on dit un verbe pronominal, des verbes ou bien les verbes pronominaux. Alors les verbes pronominaux هما الأفعال ذات الضميرين. ذات الضميرين. ديجا راكم شتيوهم هما داك les verbes qui commencent par ce. هما les verbes qui commencent par ce. Comme se coucher, se laver, se réveiller, se promener, ainsi de suite. Donc, أي verbe qui يبدأ بse et se conjugue avec l'auxiliaire être automatiquement. ديروها ببالكم. جميع les verbes qui commencent par se, ce sont des verbes pronominaux, donc ils se conjuguent avec l'auxiliaire être. اتفقنا. هذا النوع الأول. النوع الثاني غنعطيكم les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, des verbes du premier groupe. Alors les verbes sont سمحوا لي نبدل الماركور n'écrit pas bien. Il y a rester, entrer, arriver, tomber, tourner, ou bien retourner aussi, et monter. Alors, à la liste des verbes, il y a rester, entrer, arriver, tomber, tourner, retourner, monter, et aussi j'ajoute passer. هادو هما les verbes du premier groupe qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. À part هاد les verbes هادو كلشي se conjugue avec l'auxiliaire avoir. نتمنى تكونوا فهمتيو. حاولوا انكم تحفظوا هاد les verbes rester, entrer, arriver, tomber, tourner, retourner, monter, passer. Et les autres ils se conjuguent avec l'auxiliaire être. Avoir plutôt. Alors je dis je suis resté, je suis entré, je suis arrivé, je suis tombé, je suis tourné, je suis retourné, tu es monté, il est passé. J'espère que c'est clair. Alors, حاولوا تحفظوا غير هاد la liste, هاد les verbes, plus les verbes pronominaux qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, les autres se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. نتمنى أنكم تكونوا فهمتيو. دابا من بعد ما تعرفنا على les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, غنديروا un tableau. غنديروا un tableau إن شاء الله باش نشوفوا فيهم الطريقة ديال لا كونجوغيزون. غناخدو مثال ديال un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être et un verbe pronominal. Alors je vais écrire ici par exemple le verbe parler. Alors parler ما داخلش في هاد لا ليست اللي وريتكم قبيله donc se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Prendre le verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, tomber, sakata. Tomber. Et ici, je vais prendre un verbe
pronominal se coucher. Se coucher. C'est bon. Alors j'écris les pronoms personnels. Je, tu, il, nous, vous, il avec S. C'est la même chose. باش نفاسيليتيو شويه la tâche. Tu, il, nous, vous, il avec S ou elle avec S. Je, tu, il, nous, vous, il avec S et elle avec S. C'est bon. Très bien. Alors, comme on a le verbe parler se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, je vais l'écrire ici. مسألة هنايا je قلنا دائما le verbe qui commence par voyelle je supprime de e. Donc j'écris j'ai, tu as, il a, nous avons. كنكتب غير le verbe avoir au présent. Vous avez, ils ont. Le participe passé كي قلنا كنديرو كنزولو غير er وكنديرو e accent. Très simple. هذه كتنطبق على جميع les verbes du premier groupe. Parle, j'écris seulement le radical, après j'ajoute ici parle. تبعوا الله يرضي عليكم تبعوا هادشي راه مهم جدا. Donc là je vais ajouter la terminaison du participe passé e accent e accent e accent e accent e accent e accent. هنايا كما كتلاحظوا بان avec l'auxiliaire avoir le participe passé ne change pas. ها هو بحال parler e accent, ils ont parlé e accent. نشوفوا le verbe tomber. قلنا tomber se conjugue كاين في داك la liste des 7 verbes, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc je suis, tu es, il est, nous sommes. كنكتب غير le verbe être. Très simple. Vous êtes, ils sont. J'écris le participe passé. Tombe. Tombe, désolé, tombe, tombe. هنا انتبهوا الله يرضي عليكم وليداتي الله يرضي عليكم اخواني اخواتي انتبهوا مزيان لان كاين واحد المساله كتختلف على l'auxiliaire être avoir ici tombe. C'est bon. دابا بالنسبه لو participe passé j'ajoute e accent e accent e accent e accent e accent et e accent. هني واحد المسألة كما قلت لكم مهمة جدا. علاش؟ لأن في l'auxiliaire être le participe passé ماشي بحال l'auxiliaire avoir. Le participe passé s'accorde avec le pronom personnel ou bien le sujet en genre et en nombre. كيمشي مع le pronom personnel. Ça veut dire il a كان le pronom personnel le sujet féminin il a كان féminin. Je vais l'écrire ici. Il a كان féminin. يعني مؤنث. J'ajoute E. احنا غنشوفوها. Il a كان pluriel. J'ajoute la marque du pluriel, c'est S. Ça veut dire, je suis tombé en un mot de cas. Alors, c'est comme ça s'écrit. Il a كان شي مؤنث قال je suis tombé. Alors, il doit ajouter E ici. C'est bon. Tu es tombé. أنت سقطت. هكا كتكتب. إلا كنت كنقصد بها أنت سقطتي كنزيد E accent ici. E plutôt. Il est tombé هو سقط ما كنزيد حتى حاجة لأن il masculin. ما كتبتش elle. Normalement je dois écrire elle aussi. المهم ما نكتبهاش نحاول غير هنا نشرحها. Donc il a قلت elle est هي. Qu'est-ce que j'ajoute? Très bien, E. لأن féminin. Nous sommes tombés. Nous, c'est le pluriel. Alors, automatiquement, je غنزيد S. ديما غنزيد S. وإلا كان هاد نو مؤنث غنكتب E هنايا. سي بون. وإلا كان مذكر ما غنكتبش هاد E هنايا. هذا مذكر، هادي مؤنث. Vous êtes tombé, c'est la même chose.
j'ajoute S, la marque du pluriel. Ou là qu'un féminin, j'ajoute ici E. Ou là qu'un mudkar, j'ajoute rien. C'est bon. La même chose بالنسبة ل ils sont tombés, j'ajoute S. ما غنزيدش E لأن ils كتعني هم مذكر masculin pluriel. بالنسبة ل L إلا كتبت L alors là c'est féminin donc j'ajoute E بعد ديال المؤنث وعاد S ديال le pluriel. نتمنى تكونوا فهمتيو. سي بون. نتمنى تكونوا فهمتيو. Alors, je passe maintenant à un verbe pronominal. Comment on conjugue un verbe pronominal? Alors, أول حاجة في les verbes pronominaux قلنا بأنهم se conjuguent avec l'auxiliaire être. والميزة الثانية ديال les verbes pronominaux أن هاد سو حتى هي كتختلف. حتى هي بحال اللي كنصرفوها. في جو هاد سو كترجع مو. في tu هاد سو كترجع te. في il هاد سو كتبقى سو. Elle aussi كتبقى سو. nous il redouble on redouble nous كنقولوا nous ما تجيكمش غريبه راه هكا لا كونجوغيزون هادي لا ريغل ديالها vous il se هادي كتبقى il se normal سي بون. الوغ قلنا هذا كنصرفوه بحال اللي كنحولوه حتى هو je me tu te il se nous vous il se. Alors, qu'on a, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, je vais écrire ici, je suis. La même chose ici, tu, ici, tu es. On est te ou on est. Donc, je supprime, a dit. Donc, après, tu t'es. Quand dire l'apostrophe. Il sait la même chose. Elle sait la même chose. Nous sommes. Vous êtes. Ils se sont. هانا ساليت دابا l'auxiliaire. دابا غندوز لو participe passé. قلنا les participes passés des verbes du premier groupe كنزول ER وكنزيد E accent. Donc cou. J'écris ici seulement cou. هنايا cou aussi. Couche plutôt. Couche. Alors j'ajoute quoi? J'ajoute la terminaison du participe passé E accent. كما قلنا دائما les verbes du premier groupe E accent à la fin. E accent. Ici aussi E accent. نفس الملاحظة كما درنا هنايا في le verbe tomber parce que tomber se conjugue avec l'auxiliaire être donc il s'accorde. En genre et en nombre avec le pronom personnel et le sujet. La même chose. Je me suis couché. Ici la compte mode K. Ça s'écrit comme ça. Et là, j'ajoute la marque du féminin, E. C'est bon. Tu t'es couché, la même chose. Et là, quand féminin, j'ajoute E. Il s'est couché, كتبقى هي هذيك. لأن il masculin. ولا كتبنا elle. ولا كتبت هنايا elle. J'ajoute ici. سمحوا لي على الكتابة. Elle. J'ajoute ici E. Comme ça. Nous nous sommes couchés. C'est le pluriel. J'ajoute S. Ou il y a qu'un féminin. J'ajoute E. Ou il y a qu'un masculin. J'ajoute E. Vous vous êtes couchés. La même chose. J'ajoute S du pluriel. Il y a qu'un féminin. J'ajoute E avant S. Ou il y a qu'un masculin. J'ajoute rien. Ils se sont couchés. J'ajoute S. لأن masculin pluriel. وإلا كانت هنايا elle j'ajoute quoi? E وعاد S. L'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. L'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. كنكتبوه le même. Il change selon le genre et le nombre du pronom personnel ou bien de sujet. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس ونتمنى انكم الان قادرين انكم تصرفوا اي فيرب دو بروميير جروب او باسي كومبوزي. فقط حفظوا داك لا ليست اللي عطيتكم ديال 7 فيرب حاولوا تحفظوهم كي سو كونجيغ افيك لوكسيليير اتر en plus des verbes pronominaux. هادو بجوج ils se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ou les autres des centaines de verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. C'est bon.
الو نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، وكنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم. ما دمتي وبقيتوا حتى الاخر الدرس فهذا دليل على الاهتمام ديالكم باللغه الفرنسيه، ونتمنى انني نكون قد المسؤوليه ديالكم. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى لقاء اخر بحول الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.